and I am an Inter-American Institute for Democracy board member responsible for international relations. It is my distinct pleasure to welcome you to our forum, Quo Vadis, Brazil. This forum is part of a series which examines the domestic situation of Latin American countries, their international threats and opportunities, and the state of their democratic institutions. But above all, we are concerned with the state of freedom in each and every country in the Americas. As we all too well know, the 21st century has brought to bear a new type of autocracies. These autocracies, as Anne Applebaum has described, are sophisticated networks composed of kleptocratic financial structures, security services, military, police, paramilitary surveillance, and professional propagandists. And the members of these networks are connected not only within a given country, but among many countries. So the corrupt state-controlled companies of one dictatorship do business with the corrupt state-controlled companies in another. And so the police in one country can arm and equip and train the police of another country. And the propagandists also share resources. So the troll farms that promote dictators' propaganda can also be used to promote one another. This is the state of autocracies in the 21st century. The approach to government has settled today in many. This approach to government has settled today in many countries of the world and threatens with expansion. And just as the U.S. has been up to now the standard bearer of freedom, Russia is the standard bearer of this approach to government. Today, the country is ruled by a despot who seeks to expand its territory in Europe and elsewhere in the world through accomplices or useful fools. Could Brazil fall into the authoritarian trap to become yet another hemispheric partner of Russia? Or will it evolve into an economic power and a strong liberal democracy? The jury is out. Today, we would like to examine the state of freedom in Brazil through the analytic lens of authorized performers who, like us, believe in the liberating properties of freedom. The Inter-American Institute for Democracy is a private, non-for-profit think tank that brings together people from quite diverse backgrounds, visions, and approaches to analysis. These are people from diverse political persuasions that are held together by the firm belief that freedom is the cornerstone of civilization. Today, we shall unfold the following program. We will have welcoming remarks for our council member, the Reverend Marcos Antonio Ramos. Our keynote speaker will be Luis Felipe d'Orleans y Braganza. Comments shall be delivered by Congresswoman Beatriz Quisis Torrens de Sordi and Maria Anelín Soares. Closing remarks will be delivered by our Executive Director, Carlos Sanchez Versailles. Each speaker will enjoy 7 minutes to deliver his or her dissertation. The keynote speaker will have 12 minutes to deliver his presentation, and I shall let everyone know when his or her speaking time is about to end. Now, I would like to call upon the Reverend Marco Antonio Ramos to deliver the welcoming remarks. Mr. Ramos is a historian, an essayist, cleric, and professor born in Colón, Matanzas, Cuba, and based in the United States of America. Mr. Ramos has a PhD in history and theology. He's a specialist in the history of Spanish Antilles, as well as the history of the church and religions. He collaborated in volume 7 of the General History of Latin America, contracted by UNESCO. He's the author of 10 books and numerous essays in Spanish and English, as well as book chapters on Hispanic heritage in the U.S. He's a full member of ANLE and a correspondent of the Royal Spanish Academy of Language. Welcome, Dr. Ramos. Thank you so much. I will say a few things in the English language, but I was
planning to speak mostly in the Spanish language, and I'm very honored for the opportunity to talk about a country that we admire a lot, that is Brazil. And the question, Quo Vadis Brazil, is tremendously important. And the answer is something that should be of interest to all, to hear from those that are part of that great experience that we call Brazil. When I was very young, I remember my first contact with the history of Brazil, reading the books of Gilberto Freire, Afrânio Coutinho, and some others. And I have to confess that I love the novels written by Jorge Amado. En esta oportunidad, la pregunta Quo Vadis Brasil es una pregunta de una enorme importancia. En primer lugar, y esto lo he comentado con mi colega, el economista Fran Díaz Pou, recientemente, hablando acerca de Brasil, intercambiábamos ciertas ideas y llegábamos a la conclusión que donde va Brasil, va América Latina. Brasil no es solamente el más grande país territorialmente y en población de la región, de toda Sudamérica y de América Latina en sí, sino que Brasil está indicando tendencias que son sumamente importantes para aquellos que estamos preocupados por el futuro de la democracia en un ambiente de plena libertad, de pluralismo y de civilización, porque estamos amenazados por tendencias políticas y sociales que amenazan realmente no solo Brasil, sino todo el continente. Y como latinoamericanos, iberoamericanos o indoamericanos, como quiera que nos llamemos de acuerdo con los distintos estudiosos de la materia, Brasil debe estar en los primeros lugares de nuestro interés. Los primeros lugares también en otros aspectos de la vida, políticos, económicos, sociales, incluso religiosos. La experiencia religiosa de Brasil en estos momentos está siendo estudiada por grandes personajes de la sociología de la religión. Es un caso que merece el estudio. Cuando yo trabajaba para la UNESCO en la Historia General de América Latina, me encargaron la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado en América Latina. Y el caso de Brasil reveló cosas que eran sumamente interesantes, que deben ser tenidas en cuenta para un verdadero estudio del tema de la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa, en un país en donde el pluralismo religioso se ha impuesto en todo el territorio nacional. Bueno, Quo Vadis Brasil. Contestar esa pregunta sería casi acercarnos, aproximarnos a contestar la pregunta, ¿dónde vas América Latina? La extensión geográfica ya mencionada, la población, la demografía, los aspectos sociológicos nos indican siempre hacia la realidad brasileña y latinoamericana. La confrontación entre los que aman la democracia y la libertad y los que quieren destruirla es uno de los temas de nuestro tiempo, por usar el lenguaje de Ortega y Gasset. Tema de nuestro tiempo, precisamente la cuestión de la democracia y la libertad. No podemos evadirlo, aunque nos refugiemos en una, vamos a decir, profunda espiritualidad o en una negación de lo que sucede en derredor nuestro. Ese es el tema de nuestro tiempo, en gran parte de lo que esto significa. Brasil es, como tantos países, objeto de la penetración de elementos que van directamente en contra de lo que creemos de libertad y democracia. Sí hay democracia, se disfruta de un alto grado de libertad todavía, pero elementos que han llegado muy alto en las esferas de poder están favoreciendo a otros estados que son la negación misma, par excellence, si es que podemos usar el lenguaje de esa manera, la negación suprema de los principios de libertad. Es casi increíble ver cómo algunas grandes naciones, y no las naciones, sino sus gobernantes, pueden haber llegado al poder en una forma básicamente democrática,
pero pueden ver, ya sea con indiferencia o hasta con simpatía, los experimentos totalitarios que estamos enfrentando en este momento en naciones como Bolivia, como Nicaragua, como mi nativa Cuba, y la lista sigue. Diversos grados de totalitarismo, mayor o menor. Y Brasil puede indicarnos en el futuro inmediato lo que va a suceder para el resto del continente. Toda la atención que se dedica a la experiencia brasileña es insuficiente. Debemos dedicarle aún mayor atención. Ese es el país que tiene mayores fronteras, el más alto número de fronteras. Es el país que tiene características que están impresionando de diversas formas. Es una América Latina que ya no es la misma América Latina del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Y vemos los cambios que están ocurriendo a nivel internacional, que no sabemos a dónde nos van a llevar. Vemos que la confrontación de naciones que antes eran aliadas, ahora dejan prácticamente de serlo, mientras que otras que tenían ciertos enemigos en común, ahora resulta que están más cerca de esos enemigos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Europa hoy en estos instantes. Cuando veíamos ciertas alianzas de Rusia con países y vemos ahora que países que estaban prácticamente en enemistad, digamos, con Francia e Inglaterra, como en el caso de Alemania, ahora se acerca a Francia e Inglaterra más que al antiguo país de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante y para eso tenemos un gran equipo hoy, gente de alto nivel, como el speaker importante que tenemos entre nosotros, para ilustrarnos un poco, mucho, diría un poco, no mucho, acerca del futuro de América. Brasil es América. Thank you, Dr. Ramos. Our keynote speaker is Luis Felipe d'Orleans e Bragança, a Brazilian politician, activist, businessman, and member of the imperial family. He was recently he's currently serving as federal deputy of Sao Paulo since 2019. He has written 2 bestsellers. The first broke sales records entitled Why Brazil is an Underdeveloped Country. The second, which are the deadly sins against development, has also had a great acceptance by the reading public in Brazil. Welcome, Mr. d'Orleans y Bragança. Thank you, Beatriz. Thank you for having me. Thank you, friends of the Inter-American Institute for Democracy. I'm very glad to be with you here again. It's a very important forum that we're attending today. We have to talk about Brazil. Yes, it's a very opportune and important moment in our history. We have persecutions, political persecutions going on. We have a very weak government. We have an alliance between the executive power and the judiciary power. It's an unheard of type of tyranny that has been imposed in Brazil. And it's a very difficult one for you to mobilize against, especially when the judiciary rewrites laws and rewrites the Constitution on its own accord without going through the due process of Congress. So we're actually living a living example of what the judiciary dictatorship would look like. Although they deny it, they call it in the name of democracy and the name of freedom, but it's anything but that. It's exactly the opposite. It's in the name of control and tyranny and arbitrary rule over our citizenship and over the resources of our country and the other representative powers. So this is a very dire situation as far as political situation is concerned, as far as the control that is being exerted from a small group onto the population. The good news on the political front is that the popularity of the government and all institutions is at its all-time low. Absolutely, there's very little public support for anything that the government is doing, and for the judiciary institution, as well as all other institutions where the current government has actually nominated members.
So this is actually a very good moment for Brazilian public opinion, but Brazilian real democracy, as far as population is concerned. So in that aspect, politically speaking, I have to judge it as being a double-edged sword. From on one side, the weak government is exercising its full power in order to maintain itself, and using and destroying all the institutions in order to arbitrarily sustain its tyrannical rule. On the opposite side, if we have the chance of free and fair elections in the next cycle, it is very probable that this government and this type of regime will not be reelected. So that is the good news, coupled with the bad news on the political side. On the economic side, I would say it's not a very good news as well. It's mostly bad news because we will have to sustain for the next 600 days up until next election and the new government takes power. We'll have to sustain all these measures that the current government is taking. So it's socialist orientation. It centralizing power. It's doing central planning. It's building a central planning system that is unheard of in the history of Brazil. And most of the institutions that are involved in the central planning, they're not qualified to be central planners. So we have a non-qualified, maybe even criminal central institutions centralizing even more power on the central government in Brasilia, and specifically mention the um, tax reform system, where it takes all the autonomy away from the 5,600 cities of Brazil and the 26 federal entities, the states and municipalities, will now be in as far as the tax law, will all be associated with this centralized um, uh, tax regime, from which all the taxation will happen, and then they will redistribute back to the municipalities and the states. So the bargaining power that the central government will gain over all the municipalities in all the states is unheard of. So it's the reverse of federalism that we're living at this point, based on exclusively the tax reform that was bought from the current Congress. And I say specifically bought because government actually had to bribe in a legal sense. It bribed most of the congressmen to actually pass this new tax regime. So what we're seeing from the economic side is all these measures in order to sustain a concentration of power, concentration of tax revenues on the central government. Basically, all the rules and regulations and public policy will be centralized as well, and that is what we'll have to live with until the next government. And hopefully, the next government will have a decentralizing posture. Will basically revise every single tax reform measurement that measure that we voted favorably in the last 2 years, to reverse them. And that's what I think is the big challenge, because in the meantime, economically, we have a fake economics. We have government spending because it's concentrating all this power, which is creating a fake growth. So it's growth based on government spending. The actual real and sustainable free enterprise, it's being almost stagnant, or maybe even in the beginning of a recession. So that's what we have. At the same time, as far as employment is concerned, most of the employment numbers are also very skewed towards showing low unemployment, not only because we don't believe the unemployment numbers, but also because there are many social programs that are not sustainable, and the government has been paying for people to actually don't work. It's creating a reverse incentive for them not to produce. So that's creating, so they're not looking for a job. So they're basically receiving government allowances,
and that's taking a huge amount of the workforce out of the economics Brazilian economy, and we're seeing a lot of labor shortages, even for the public sector as well as for the free enterprise sector. So that's the economic side. It's eventually when our debt levels reach unsustainable regarding the current tax, not the current, the interest rates that we're paying. We're paying one of the highest interest rates in the world now, and our debt levels are growing because we don't have fiscal discipline. So it's very likely that once the government needs to cut back on all these social programs, the unemployment number is likely to balloon and explode to two digits, or and be very, very worrisome, either for this government or for the next. So that is our situation. Unfortunately, the economic side, I don't see any change going forward. So what can we do? As far as institutionally, what the Constitution of Brazil is a very flawed constitution. It's a socialist constitution. It praises government intervention. It praises centralization of power at the same time that it has some mechanisms for decentralization. But essentially, it's a socialist constitution that centralizes power, and politically, it's very ambiguous, mainly because it reflects who wrote the Constitution. At that time, it was a constituency made of a plurality of political parties and oligarchical interests. So politically, it was never really a presidential system or a parliamentary system. It was designed to be more of a parliamentary system. However, over the past 30 years, the executive power harnessed a lot of the legislative power to itself via government agencies that are nominated by the executive branch. So you have many agencies that take care of electricity, that take care of trusts, the action of trust, that take care of the agribusiness, that take care of commerce business, and they enact regulations on their own, and they're nominated by the government. And the only way that Congress can actually curtail what they're doing is actually going through the very long and difficult process of actually enacting a law through Congress. So you have most of the executive now have all these agencies that have a very quick and an efficient way of normalizing, creating norms and taxes and penalties for different sectors of the economy through the agencies, whereas Congress has a very long process for it to pass similar laws or norms. So it's very difficult for you to fight these agencies. So the executive branch gained a lot of power over the past 30 years. At the same time, it gained a lot of leverage over buying the congressman via what we called it's an allowance that every congressman receives in order for him to spend that allowance in his own state. And what happens with that is that most Brazilian congressmen, that actually they focus on getting the allowance, and they don't really focus on actually discussing good legislation or monitoring the executive branch activity. So most of the Congress is basically void of voices, of representative voices. They're only focused on getting the allowance and going back to their constituencies and spending that allowance in order to guarantee that they'll be reelected in the next period. So we have a lot of distortions on our representative model that needs to be revised. And in parallel to that, the judiciary branch discovered a way to work with all these distortions and harness even more power to itself. So the judiciary branch now is currently the supreme power of Brazil. It acts as a legislator, it acts as a executive branch, and it acts as well as a judiciary branch. And that reflects a lot of what the formal structure of a communist regime is, which they have a permanent small bureau
of technocrats that actually summon Congress only once or twice a year for them to basically approve of the many legislations and executive orders that they actually want to push forward. So we're actually reflecting that, not having that formally on paper, but we are reflecting that type of structure informally on the practices. So effectively, we need to get out of this system somehow. And the two ways of doing that is people in the streets revolting against the whole system and actually pushing forward reforms. And I think that we're just starting with that because most of the population, they only mobilize for electoral process and for populists and political figures. They don't mobilize for causes. So that's one thing that we need to still work with, is getting population to support causes so that we can push forward a lot of these reforms. At the same time, constitutionally, as I mentioned, we are currently in the destruction. We're not working effectively. Institutionally, we have no recourse. So any intervention outside of Brazil will be very welcome, especially when it regards any abuse of power from the judiciary. And that's exactly what's happening at this moment. We have a very prominent parliamentarian, which is the son of the ex-president of Brazil, Eduardo Bolsonaro, and he was basically out of fear of losing passport and rights and being persecuted in the next election. He actually fled the country in order to preserve his rights to speak, his rights to actually manifest himself against the government. So he's currently in the U.S. and working with the U.S. government, and how the U.S. government can actually, through its judiciary system, actually see ways of criminalizing some of the criminal actions that many judges and maybe even members of Brazilian government have been enacting against Brazilian constitution and obviously against the U.S. constitution and U.S. interests that are currently in Brazil. So aside from these external interventions, be it from judiciary system of the United States, or be it from the people manifesting their will on the streets, we're fresh out of alternatives from an institutional standpoint. The only other hope that we have is that in 2026, we will still have free and fair elections in order to make sure that at least a good portion of our representative system is substituted so that it can pass all these reforms. And we hope that these reforms that we need from an institutional standpoint will be reflected by this new body of representatives. So that is what is actually keeping us in the game as far as our hopes up. I just wanted to finish my interference here and my introduction as to where is Brazil going. If Brazil maintains this course with this weak government and with the judiciary power exercising arbitrary rule, it's for sure that we will definitely end up aligning ourselves even more with the dictatorships of the world, the tyrannical regimes that are dependent on narco trafficking and terrorism. If there are positive interventions in Brazil, we have a chance to reestablishing the rule of law and to becoming a free country, and also, which I think is as important as having a very strong political system, is having a very strong economic power in the hands of the Brazilian middle class, which will assure that we have a nation that is certainly to occupy the position of one of the top economies and one of the most important countries in the world. Right now, we're in the quagmire of our political system, and we're dependent on these variables that I mentioned previously. Friends of the Inter-American Institute for Democracy, thank you very much for having us and having this opportunity to explain what's going on in Brazil, and we'll be available anytime for any further questions. Thank you very much. Have a great event. Thank you, Beatriz, and everybody. Thank you so much, Luis Felipe. We thank Luis Felipe Orleans y Braganza, our council member,
for this very wise presentation on what seems to be the problems with Brazilian with the Brazilian democracy. Needless to say that we will be very interested in organizing an event on the reforms that the freedom forces are proposing for Brazil institutional reform. Please let us know. We would like to follow up on that. Now we have with us a very distinguished Brazilian member of Congress. It's Beatriz Quises Torres de Sordi, which is a politician, an activist, a YouTuber, lawyer, and former Attorney General of the Federal District of Brazil. She currently serves as member of the Chamber of Deputies of Brazil since 2019, and serves also as vice president of the congressional chat in Brazil. Thank you so much. Welcome, Bea, and please, the floor is yours for 7 minutes. We don't- Excuse me. Yes? Hi, Beatriz. Can you please authorize me in the other access? Because I have my MacBook here. Okay, I think it's connecting now. Okay. Hello, everyone. Can you hear me? Now, yes. Thank you. Hello, everyone. It's good to be here with you. I thought I was going to speak in about 20 minutes only. So I wasn't really prepared here, but now I rushed here. And I would like to talk about the issues in Brazil that are very preoccupied. And we have a nation that is suffering a coup d'etat in a very many long steps. We have talked about this some years ago when I was with you in the Inter-American Institute for Democracy. And I talked about the dictatorship that comes from the judiciary here. And at that time, I was told not to talk about the dictatorship of the judiciary because everybody wants a free judiciary, but to focus on the violations of human rights. But now, a long time after that, I think it's very clear now for everyone that the violations of human rights in Brazil, they come from the judiciary. All these violations, we have journalists that are living abroad, exiled. We have congressmen. Bea, would you like to speak in Portuguese, please? Yeah. Okay, come on in Portuguese. Yeah, thank you. That would be better. Ok. Então, hoje nós temos uma ditadura do judiciário que impõe a jornalistas exílio nos Estados Unidos, na Espanha. Nós temos deputados presos por falas, e nós temos, inclusive, agora um deputado
filho do ex-presidente, que acaba de anunciar que não voltará para o Brasil por enquanto, porque ele sofria, inclusive, ameaça de ter o seu passaporte confiscado. E logo após o anúncio dele de que o passaporte seria confiscado, sai a decisão do Ministério Público, o parecer do Ministério Público e a decisão do Supremo Tribunal Federal de que não vão pegar o passaporte e arquivam a denúncia, arquivam a investigação. Então, ficou muito claro o jogo que só esse processo estava parado com essa ameaça pendente. Quando ele declara que vai ficar nos Estados Unidos, então esse processo é arquivado. Eu, como parlamentar, assim como Luiz Felipe, vários outros parlamentares aqui, estamos em vários processos, investigações, todas ilegais, inclusive pelas nossas falas na tribuna. Então, a gente percebe que realmente esse golpe que é dado em câmara lenta, ele vai desestabilizando o nosso país, vai criando uma grande insegurança jurídica, tudo baseado em suposições, sem a existência de nenhum crime real. Tudo começou com o inquérito das fake news, com milhares de páginas em que os investigados e seus advogados não têm acesso aos autos, não têm acesso à integralidade dos autos e muitas vezes nem sabem que são acusados e que fazem parte desses inquéritos. Nós tivemos recentemente no Brasil violações, inclusive, de empresas estrangeiras, como o Rumble, que é uma plataforma de vídeo semelhante ao YouTube. Tivemos a derrubada do X, ex-antigo Twitter, empresas estrangeiras que se negaram a cumprir ordens ilegais que impunham censura. Censura, diga-se de passagem, vedada pela nossa Constituição Federal. Então, diante de tudo isso, a gente se pergunta, para onde iremos? Não é? O que vai acontecer? Hoje, nós temos um ex-presidente acusado, né, com uma denúncia para ser apreciada, já agora no dia 25, de golpe de Estado, tentativa de eliminação do Estado de Direito, sendo que ele nem estava no Brasil e já havia passado o comando das Forças Armadas para os comandantes indicados pelo Lula, pelo presidente eleito. Sendo que a gente fala eleito, mas a gente tem sérias dúvidas porque as nossas urnas não têm transparência. Então, isso faz com que o povo, inclusive, duvide até das eleições, e a gente tem acompanhado um sistema eleitoral, um processo eleitoral cheio de problemas, com perseguições, com derrubadas de páginas de conservadores, enquanto que o outro lado, a esquerda, o lado que apoia esse regime, pode falar tudo, pode postar tudo, acusar os outros de qualquer coisa, sem serem molestados pela justiça eleitoral. Então, nós temos um ex-presidente que hoje, a qualquer momento, pode ser denunciado e preso, sendo que foi alguém que combateu duramente tienes un minuto para terminar. sim? Sendo que combateu duramente a corrupção. Então, quando a gente pergunta o que será do Brasil, nós sabemos que hoje a gente precisa contar com forças de fora do Brasil, porque você não pode, no momento em que a democracia
ela é abalada, não tem meios na própria democracia, a democracia não oferece meios para você lutar contra uma ditadura. Então, hoje a gente conta, sim, com a ajuda do governo americano, que já está pensando em punições para aquelas pessoas que impõem a censura, cerceiam a liberdade de expressão. Então, a gente espera que isso realmente traga resultado para que a gente possa voltar a ter um país onde as pessoas tenham liberdade, liberdade de se expressar e liberdade de trabalhar, como nós, parlamentares, hoje não temos. Não temos a liberdade de subir na tribuna e de falarmos o que nós precisamos e fomos eleitos para falar, sem correr o risco de sermos investigados, de sofrermos um processo por parte daqueles que estão obstruindo de verdade a justiça no nosso país. Muito obrigada. Thank you so much for these very, very judicious remarks. We are now, it is my pleasure to introduce Ms. Anelín Suárez. She is a member of parliament in Bolivia. She represents the state of Santa Cruz and is a political activist. Her political standing includes fights against abortion, against gender identity, and against taxes. Her political group has developed important ties with Brazilian political parties, including the Liberal Party that is now headed by Jair Bolsonaro. Welcome. Audio. No tienes audio. Audio. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Sí. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos la cordial invitación, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, al diputado Luis Felipe de Braganza, a una querida amiga también diputada Vía Quisis, a usted, querida Beatriz, y a todos los miembros del Instituto Internacional por la Democracia por esta invitación para hablar sobre un tema tan importante que viene a tocar hoy el país de Brasil. En lo particular, un país que me acogió durante un asilo político durante muchos años. Y entrando ya en materia, me gustaría hablar la problemática actual sobre lo que concierne a los países latinoamericanos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el Brasil? Y es donde vienen a nuestra mente países que han tomado connotación en temas políticos con tendencia una forma socialista, comunista, que ha levantado una bandera totalmente de intolerancia. Y cuando hablamos de la intolerancia, hablamos también de la persecución en aspectos tan grandes como las vulneraciones de los derechos humanos. Esta vez tenemos un ejemplo, un nuevo país que se suma, utilizando, como decían los anteriores disertantes, las herramientas del Poder Judicial. Así como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Nicaragua, es el mismo sistema corrupto que solo está utilizando esta forma de ataque para poder implementar nuevos golpes a la democracia que viene siendo utilizada para poder levantar nuevos dictadores disfrazados de una toga. Eso es lo que ha venido pasando y justamente el gigante de Latinoamérica hoy sufre una de las más grandes persecuciones. La manera donde se atrevieron a encarcelar y a callar personas inocentes, llevando a los opositores a esquemas de una fuerte represión. Una represión donde vienen connotando de una fuerte manera a los simpatizantes de Jair Bolsonaro, simpatizantes de la libertad en estos momentos, y donde sabemos que ellos han montado un esquema no solamente en Brasil, en Bolivia, en diferentes lugares,
donde dicen de que van a atacar a los esquemas del golpe. Y es una misma teoría que viene corriendo por todo este tiempo. Lo que ha pasado en el tema de Brasil es un tema que viene repercutando por las violaciones que han llevado a los presos del 8 de enero. Y no solamente eso, sino que ellos quieren ir detrás de un liderazgo internacional como es Jair Bolsonaro. Ahora estamos viendo algo sumamente importante, donde en el caso de Brasil vemos que el ataque judicial viene de la mano de un juez supremo del Tribunal Federal, que tiene muchos cuestionamientos por el uso excesivo del poder que tiene. Se ha tornado de una manera inusual y ha reforzado el esquema de una dictadura disfrazada actuando de investigador y de juez. El mismo ha llevado la persecución a los opositores y al gobierno, desde el gobierno, y donde la política, donde la justicia se hace política, es donde vemos resultados nefastos que hoy por hoy nos están mostrando no solamente al Brasil, sino al mundo entero, la capacidad de tener el poder sin necesidad de haber tenido votos. Eso es lo que está pasando con el juez Alexandre de Moraes en Brasil, que tiene acorralado no solamente a la gente, sino que también ha encarcelado a diputados federales del Brasil. Hoy vemos una nueva persecución donde empiezan a condenar no solamente por el hecho de manifestarse, sino también con el derecho de ser el juez único que define qué son las noticias verdaderas y qué son las noticias falsas, donde ha llevado inquéritos a diferentes personalidades y que viene siendo eh, connotado en la parte internacional por la severidad de la forma de hacerse de un justiciero, llevando a pelearse con el propio Elon Musk en los Estados Unidos y también llegando a condenar los derechos colectivos a través de la censura de redes sociales, como fue el ex Twitter, hoy X. Entonces estamos viendo una persona que maneja el Tribunal de Justicia de una manera unitaria, una persona que ha venido llevando no solamente un tema de justicia, entre comillas, sino que también tiene temas personales, encargos personales para hacer cumplir. Y lo que estamos viendo hoy no solamente una forma de persecución al estilo socialista, sino lo que estamos viendo hoy es una forma de querer inducir al miedo a un país con más de 200 millones de habitantes. O sea, estamos viendo un escenario terrorífico de donde puede llegar Brasil en estos momentos. El día de ayer, Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente del Brasil, se ha declarado en el exilio en los Estados Unidos ante las formas tiránicas del juez de poder detener su pasaporte para impedir a Eduardo Bolsonaro volver a viajar y seguir haciendo las denuncias necesarias. Hemos visto que la Comisión Internacional de Diputados ha estado haciendo diferentes viajes y diferentes comisiones para poder salir a la voz pública internacional de todas las violaciones que viene haciendo. Y lo que han hecho es una combinación directamente con diputados del Partido de los Trabajadores para poder atacar, viendo de que este personaje, como es Eduardo Bolsonaro, como es Jair Bolsonaro, vienen nuevamente a entenderse en un 2026 y necesitan la aniquilación, que son la salida a las libertades. Estos son planes maquiavélicos que los vemos montándose de una manera agresiva y que como comunidad internacional nosotros no podemos permitir que se consolide, que estemos trabajando en este momento en estos foros es de suma importancia, ya que estamos mostrando y expandiendo las noticias y los planes que se realizan por debajo del telón para la comunidad internacional y entender la problemática internacional mucho más con facilidad. Entonces, hay que tomar acciones, como lo decía el diputado Luis Felipe. Brasil se moviliza de una manera pacífica. Brasil ha salido en el último domingo a manifestaciones en diferentes ciudades pidiendo una amnistía ya de una manera rápida, pero la salida de Eduardo Bolsonaro el día de ayer con un pedido de licenciamiento sin goce de haberes en el cargo de diputado federal
siendo él uno de los diputados más votados de la historia de Brasil, no es una rendición, sino es una alternativa, de un grito en el silencio de lo que puede ser un quiebre de Queda un relaciones minuto. internacionales por todo lo que viene haciendo este juez en estos momentos con los brasileros y con quien se atreve a levantar una voz de protesta. Muchísimas gracias por esa excelente exposición, la visión de alguien de afuera de lo que está ocurriendo en Brasil, que coincide perfectamente con lo que nos han dicho los testigos y protagonistas de la política brasileña. Voy a pedirle ahora a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que por favor venga a hacer uso de la palabra para darnos sus reflexiones de cierre. Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a Luis Felipe de Orleans y de Braganza, diputado brasilero, por su brillante exposición, y a las participantes en el foro Quo Vadis Brasil 2025. Esta es la serie del Inter-American Institute for Democracy, donde, en función de los principios y valores de libertad, democracia, defensa de los derechos humanos e institucionalidad, buscamos saber a dónde va cada uno de los países de las Américas en este año. Hoy hablamos del Brasil y las noticias no son buenas. Y no son buenas porque se presenta, por decirlo menos, un ambiente de precariedad democrática en el Brasil. Ustedes saben que la democracia en las Américas, por la Carta Democrática Interamericana, suscrita el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú, y de la que es parte el Brasil, establece en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Esa misma carta, en su artículo tercero, dice que son elementos esenciales de la democracia, o sea, sin cualquiera de estos elementos no hay democracia, por lo menos 5. El respeto a la libertad y los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones libres, justas, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, y la libre organización política. Y lo que estamos viendo aquí, por lo descrito por los oradores y por los hechos que salen desde hace mucho tiempo, desde que Lula ha vuelto a tomar el poder en el Brasil, es la violación constante de estos elementos esenciales de la democracia. En el Perú está desapareciendo el Estado de Derecho porque en lugar del cumplimiento de la ley se está reemplazando eso frontalmente por la imposición de un modelo que está avanzando y retrocediendo, pero ocupando las Américas desde inicios de este siglo, y que se llama socialismo del siglo XXI, y que no debería sorprender a los líderes, a los políticos, a la sociedad, a la prensa brasilera, porque este es un hecho, este es un proceso que se funda en la alianza que se realiza el año 1999, cuando Hugo Chávez toma el poder en Venezuela y va rápidamente a rescatar a la dictadura de Cuba de Fidel Castro, que estaba agonizando. Pero ese proyecto se integra con un tercer socio, en ese momento, Luis Ignacio Lula da Silva, que había fundado el año 1991 el Foro de Sao Paulo para sostener a la dictadura cubana con el concepto de que, derrotado el comunismo por el triunfo del capitalismo, lo que había que hacer era multiplicar los ejes de confrontación y reemplazar la derrota del comunismo frente al capitalismo por el racismo, por el sexismo, por el indigenismo, por cualquier forma de ataque encubierto a la democracia. Y es así como el siglo XXI comienza, y comienza con el derrocamiento del presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, 12 días después de que hace la dolarización, sigue con la caída del presidente argentino de la Rúa, continúa con el derrocamiento del presidente ecuatoriano Gutiérrez. El año 2003 derrocan al presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, y después
derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, contra quien simulan un caso de corrupción para obligarlo a renunciar, y de esa manera lo que en ese momento se llamaba el proyecto ALBA, el proyecto populista bolivariano, liderado por Chávez, que era el que ponía el dinero y que logró además que Lula llegue a su primera presidencia, toma el control de la Organización de Estados Americanos con Insulsa y la maneja por 10 años ignorando todos los principios, valores y obligaciones jurídicas respecto a la vigencia de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Sobre esto se han escrito muchos libros, hay expresiones diarias, pero hay una realidad objetiva muy seria. La dictadura de Cuba, en vez de periclitar, como era su destino en su periodo especial, se expande y se apropia de este proyecto que hoy día se llama socialismo del siglo XXI y que hoy día está bajo su mando. Y al hacer eso, hace dictaduras en Venezuela, bajo su propio modelo, dictadura en Bolivia, dictadura en el Ecuador con Correa y dictadura en Nicaragua. Las he citado en orden cronológico. La dictadura del Ecuador desaparece gracias al presidente Lenín Moreno, que es el único país y el único gobierno en el que hay una transición de recuperación de una dictadura del socialismo del siglo XXI o castrochavismo hacia la democracia. Pero además de eso, en países que tienen resistencia institucional, en países donde la democracia y las economías son sólidas, lo que hace el socialismo del siglo XXI o castrochavismo es establecer gobiernos paradictatoriales. El concepto de gobierno paradictatorial que ha aportado a la discusión de la realidad objetiva de este siglo en la realidad política en las Américas es aquel gobierno que se elige en democracia, pero que debe su elección a la influencia, al dinero y a la operación del socialismo del siglo XXI, y cuando llega al poder se pone a su servicio sirviendo y defendiendo las dictaduras del castrochavismo. Y hoy por hoy hay 4 gobiernos paradictatoriales: Brasil con Lula, México con Sheinbaum, antes estuvo López Obrador, Colombia con Petro y Honduras con Castro, con Xiomara Castro. Entonces, ¿de qué se extrañan los líderes y los políticos brasileros si ellos, cuando sale de la cárcel Lula para ser llevado por el socialismo del siglo XXI a la presidencia nuevamente, Lula sabe que este es su último gobierno y que tiene que ir a fondo con el tema de tratar de convertir al Brasil no solamente en un gobierno paradictatorial, sino un gobierno de la órbita de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, donde agonizan Cuba, Venezuela, donde Nicaragua va camino a la crisis y donde Bolivia es la dictadura que nadie reconoce como dictadura porque gracias a la oposición funcional sigue simulando una democracia que hace años que no existe. Todas las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ejercen terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra manera no serían posibles. Y resultado de ese terrorismo de Estado es, por ejemplo, el hecho que ustedes acaban de describir, donde el diputado Fernando Bolsonaro, tiene que quedarse exiliado en el exterior, pese a ser el diputado más votado que tiene el Brasil. Ese terrorismo de Estado se expresa además con lo que se llama la persecución jurídica, la persecución judicializada. En los tiempos de la dictadura, de los primeros decenios de Fidel Castro, iban los matones y tomaban presos y fusilaban y mataban y los llevaban a las cárceles. En las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavistas, van los fiscales y los jueces. Y estos se han convertido en sicarios judiciales que tienen la orden de condenar, de perseguir a inocentes, atribuyéndoles en muchos casos los delitos que el régimen ha cometido y pronunciando sentencias e inhabilitando a los líderes. Por eso, hoy día Cuba tiene más de 1000 presos políticos. Por eso Venezuela, después del 28 de julio del año pasado, tiene cerca de 2000 presos políticos. Por eso Bolivia, la dictadura de incógnito, tiene 320 presos políticos,
Por eso Nicaragua tiene un rollover de cerca de 200 presos políticos. No me extraña que ya haya gente detenida o perseguida en el Brasil bajo ese mecanismo de persecución judicializada, de falsificación de prueba y de utilización de los fiscales y jueces como sicarios judiciales. Porque ese es el mismo sistema que utilizan para encubrir sus crímenes. Miren Colombia, miren lo que está pasando en los países paradictatoriales. Por eso, hoy día hay que definir al Brasil, en el Quo Vadis Brasil 2025, como un país con precariedad democrática, con un gobierno paradictatorial liderado por el único jefe vivo del acuerdo que dio origen al socialismo del siglo XXI, que se llama Lula da Silva, y que ha cambiado no solamente la política exterior, sino la política interna, conduciendo gravemente al Brasil a los parámetros de miseria, a los parámetros de violación de derechos humanos, a los parámetros de destrozo de su economía y de abuso del poder que ya viven desde hace decenas. Cuba, desde el año 1959, Venezuela, 25 años, Bolivia desde el 2003 en que se quiebra la democracia, Nicaragua desde el 2007 en que el sandinismo vuelve al poder. Hay un viejo refrán que dice, para terminar, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Eso es lo que no ha hecho el Brasil. Ha visto arder las barbas en la Argentina con el gobierno paradictatorial de los Kirchner, en Bolivia con la dictadura de Evo Morales y de Arce Catacora, con las que ha coexistido y sostenido, formando parte de crímenes como el Lavallato. Ha sido en determinado momento solidario, pero no definitorio en la lucha contra las dictaduras, y eso se está pagando hoy día. El liderazgo brasilero, el liderazgo latinoamericano, el liderazgo americano tiene que despertar reconociendo el primer elemento de una buena estrategia, la identificación del enemigo. Y el enemigo en las Américas en el siglo XXI se llaman las dictaduras de delincuencia organizada transnacional, que lideradas por Cuba violan los derechos humanos, ejercen terrorismo de Estado y cometen crímenes de lesa humanidad en toda la región, penetrando países democráticos como el Brasil para destrozarlos desde dentro y convertirlos en sus víctimas. Bueno, con estas palabras damos por terminado el foro Quo Vadis Brasil 2025, que dadas las conclusiones a que hemos llegado, vamos a tener que celebrar otro para ver cuáles serían los remedios que la comunidad internacional puede poner para apoyar la causa de la libertad en Brasil. Muchas gracias a todos y por favor, de nuevo la semana que viene los esperamos aquí a las 11 de la mañana con nuestro programa que es otro foro de la serie Quo Vadis, pero este caso es Quo Vadis Argentina. Buenas tardes.